तो जोहर गाइस हमने फाइनली निकल गली संडे के लिए घूरे गला थोड़ा थोड़ी मार्केटिंग करे गला रे जे पीछे दुई जन है ने भाई बोल दो आलो अरे এই যে রেকব দেখো পুরা এই যে খয়র রং শার্ট লাগি একদম স্মার্ট হিরো হয়ে গেল দেখা রাস্তাটা সামনে যাই একদম ফরলানে কিনারে থাকেল গাইস সামনে কি পারবো লেকে আবো এখন উপায় তো নাই খে কিবা কিবি আনকে লাগি হাতা গোটা বাজার দিয়ে हमने ভিডিও निकलाते বলেন কেস খাই না যেটা हमने ধার খাওয়া দোকান নাই খে যে हमने ধার খাই নাই পারি এখন हमने কেস খাইল মানে হাফতা হাফতা যাইকে এখন সবজি লেকে আবো এক সপ্তাহ হয়ে যায় তারপর আরো দেবা দিন যাবই संडे मार्केट साढ़े साढ़े निकल गली ही देखे पारबा नजारा साइड के यहाँ ट्रैक्टर हाल मार दिया है। हाँ ये नहीं रे हाल मारे है ना माने की रखबा है ई करे है हां जाबड़ा को वहां ठीक है गाइस